अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आज शो का आगाज़ करेंगे पैरोडी फिल्म से और आज की फिल्म है बब्बू राणा की मोस्ट फेवरेट बाहुबली। अखीर तुसी उस फिल्म ਨੂੰ ਲੈ आए हो। उसको बेस्ट करने के लिए लेकर आए हैं, उसकी पैरोडी करने लाए हैं, उस पर कोई दस्तावेजी फिल्म नहीं चलाने लगे। आईटी गिमिक्स का तूफान है उसमें और विजुअल्स जो हैं उसके बहुत शानदार। वो उसे VFX कहते हैं। ये नया ट्रेंड है जी, और इस ट्रेंड को जिला बख्शी थी डिजिटल डोमेन नामी एक स्टूडियो ने, जो जेम्स कैमरन का है जी, और जिसमें टाइटैनिक बनी। पहली दफ़ा लोगों ने डिजिटल एक्टर्स देखे, वो कहते शिप टूटा बीच में से तो लोग गिरे कैसे यार। वो सारे डिजिटल थे, उनमें ओरिजिनल कुछ भी नहीं था। इस हवाले से फिल्म मेकिंग रेवोल्यूशनाइज ज़रूर हुई है, लेकिन उसके अंदर से वो जो रूह थी ना एक बड़ी फिल्म की, वो ख़त्म होगी। अब तो डिजिटल, बाकी बहुत ही डिजिटल सा मामला हो गया। ਇਹ ਸਾਰੀ ਫਿਲਮ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੰਘਾੜੇ ਲਾਏ ਨੇ। भाई ही मसला बेटे, जिस मशीन का नहीं पता उस मशीन चाप देना है। ओए, ये डायरेक्टर है इस फिल्म का? हाँ जी, बाहुबली भाईजान ने। बाहुबली। मैं थर्ड दा डायरेक्टर का, बाहुबली 3 दा। अच्छा जी, ये है बाहुबली पार्ट 3 का डायरेक्टर जी। स्वीपर भी यही है सर। और आप कौन है जी? आपने मुझे पहचाना नहीं आफी? I'm करण जौहर। बड़ी बड़ी जिम्मेदारी डली हूँ। और इधर आइए जरा, ये क्या है भाई? भाई जी मैं बाहुबली हाँ। उसने तलवार यूं पकड़ी हुई है जिस तरह आरिफ लोहार चिमटा नहीं पकड़ता। ਇਹ भाई जी पहले चिमटा ही ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜੁਗਣੀ जी। यार ये देखो, ये बाहुबली है। इससे ज्यादा इस फिल्म की मट्टी हम क्या पलीद कर सकते हैं कि हमने नासिर चिन्योटी को बाहुबली बना दिया। ये तो मैं भी बैठा जनाब अली, कटप्पा हजूर। कटप्पा तुम हो? मौला जानता कटप्पा ही है। आप बंद करा दो, मौला जानता ठंड लगती मौरा नू। यार तुमने ऊपर इतना लोहा चढ़ा रखा है। भाई ये भी ठंड ही है, मैं को अंदर कोले नहीं पाए थे। ये जो साथ बैठी है, ये कौन है? मेरे करण अर्जुन आएंगे। नहीं ਇਹ ਉਹ ਫਿਲਮ नहीं, बाहुबली है। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰ ਰਹੀ है। अच्छा जनाब, इसकी कहानी अजीबोगरीब है। जी जी। मैं बड़ी नेक तमन्नाएं और बड़ी बड़ी इसके साथ तवक्कुआत वाबस्ता करके बैठा था और बहुत मायूस हुआ ये फिल्म देखकर। अच्छा। कहानी जैसे कि एक फैंटेसी होती है, सिनेमेटोग्राफी बड़ी शानदार, यानी वो आबशार उसी का मोल नहीं है। वो लगता है जैसे नायग्रा फॉल्स का कोई हिस्सा है, लेकिन ये केरला में फॉल्स हैं इंडिया के अंदर, वहाँ इसकी शूटिंग हुई। लेकिन बेसरोपा कहानी, बेतुकी, इंतहाई बेहुदा कहानी। मैं इसलिए इतने गुस्से का इजहार कर रहा हूँ कि इसने हमारा वक्त बहुत ज़ाया किया और फिल्म पर से एतबार मजीद उठने लगा हमारा। आप साहब माफी चाहना है, ये फिल्म जियां बनदियां इंडिया पाकिस्तान च, ये मासूम लोगों वास्ते बनदियां ने। हाँ, वाकई मासूम लोग, अनारकली के लोग हो गए, गवर्नमेंट के हो गए, उन्हें कुछ गाइड भी करो। उससे गल ना कराया करो। ये भी ऐसी तरह गुलाम नहीं। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਫਿਲਮ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਕਮਾਏ ਨੇ? 180 करोड़ रुपया इसके ऊपर लगा। 650 करोड़ पर हाँ जी, इसने बिजनेस जो है ना पहुंचा दिया। और ये कमाल है, इस फिल्म में ऐसे ऐसे गूफ्स हैं, मैं कहता हूँ ब्लूपर्स निकाले जा सकते हैं। वो इनकी अम्मा जी हाँ, वो ये लकड़ियाँ इकट्ठी कर रही है और वहाँ दूर दूर तक किसी दरख्त का नामो निशान नहीं। एक जगह पर मौसूफ पैदल एक महल में दाखिल होते हैं, वापसी पे घोड़े पे होते हैं। थोड़ी देर बैठे रहते थे, भाई सानू भन्नेगा भी। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੀਨ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੇ? ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਦੌਣ ਲਾਈਏ। यार बड़ी दौड़ें तुमने उतारी हैं, लेकिन क्या बेकार। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜੰਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਦੌਣ ਲਾਈ ਉਹਦੀ ਮੈਂ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਬਹਿਣਾਂ ਦੀ ਗਾਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕੱਢੀਆਂ ਸਰ। अच्छा जी, ये जो बारीक सा कैरेक्टर है, ये कौन है? ਸਰ ਮੈਂ ਆਡੀਸ਼ਨ ਦੇਣ ਆਇਆ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਲਿਮ ਸਮਾਰਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। बाहुबली 3 में। हाँ जी। ये बताएं कि ये टैटूज कहाँ से बनवाए आपने? इंडियन रवायत में नहीं है, ये तो वेस्ट से आए हैं। नहीं नहीं, उसमें टैटू बनाता है और ऐसा अहमक है, पानी के अंदर टैटू बना रहा होता है, जहाँ ना पेंट ठहरता है ना रंग ठहरता है। देखो, वो कहता है कि बेवकूफ कौम है, हर चीज मान रही है, अगर वो मान रही है तो ये भी मान लेगी। और एक जगह आबशार से छलांग लगा के ऊपर चढ़ना चाहता है, जैसे $6 मिलियन मैन एक हुआ करता था, जंप करके वो 25-30 दफा गिरता है, उसे एक खराश तक नहीं आती। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। बाहुबली 3 ਦਾ सब्जेक्ट की है। यार पहले तो बाहुबली 1 की स्टोरी करण साहब आप जरा सुनाइए ना, है क्या? फिल्म शुरू होती है कि जी एक आबशार से एक औरत नीचे गिरी है, हाथ में उसने एक नौमौलूद बच्चा उठाया हो और वो औरत पानी में से होती हुई जा रही है।
थोड़ा सा आगे जाती देखती एक गांव आ गया है। ये बच्चा शिवा होता है और वो उसकी ताई अम्मा होती है। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, हाँ जी, ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਉਹ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। अभी 4 साल लगे इस फिल्म। ਅੱਲਾ ਵਾਰ ਸੇ ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਣੀ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। आप कुछ बता रहे थे। जी वो बच्चा जो है वो बड़ा होके बन जाता है शिवा। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਉਹ ਸ਼ਿਵਾ ਨਹੀਂ ਖੁਸਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। वो आबशार को देखता है और उसे लगता है कि यहाँ पर कोई चीज गिरी थी। उसे लगता है कि उसे कोई बुला रहा है। वो जंप करता हुआ आबशार के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है और नाकाम। अपनी तरफ से कोशिश उन्होंने भरपूर कर रखी है लेकिन जस्टिफाई नहीं होता कुछ भी। वो एक लड़की भाग रही होती है, पीछे उसके कोई बड़े राक्षस किस्म के लोग लगे होते हैं, तो ये उसको बचाता है जाके। ऐस किस्म दी फिल्म ऐस तो चंगी तुसी कोई वेखी है? यानी कॉस्ट्यूम मूवी। ओ होई मैं समझता हूँ इससे 2000 गुना बेहतर थी अशोका। कम से कम कहानी थी। नहीं, इस तो अलावा कुछ और चीज भी देखी? इससे मिलती जुलती एक चीज हॉलीवुड में भी बनी है लेकिन वो बहुत पॉपुलर है। उसमें भी बहुत सारे सीन्स ऐसे हैं जो मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। अच्छा, वैसे मार धाड़ के गैर जरूरी वो एक सीरीज है स्पार्टकस। स्पार्टकस बहुत शानदार सीरीज है। उसके अंदर क्या अच्छी परफॉर्मेंस है, क्या अच्छा डायलॉग है, डिलीवरी है, डायरेक्शन है, कॉस्ट्यूम्स हैं, लोकेशंस हैं, लेकिन वो जो वायलेंस है ना, वायलेंस एंड वल्गैरिटी, वो गैर जरूरी, उसके बगैर भी फिल्म बहुत अच्छी थी। ਅਗਰ ਫਿੱਟ ਨੂੰ ਸਾਡਾ 3 ਘੰਟੇ ਲਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਮੰਨਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡਿਆ। यार ये आपने पहन क्या रखा है? ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਟੱਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ये आदमी? ਫਿਰ ਉਹੀ ਜੁਗਤ ਪਾਣੀ। नहीं नहीं, ये जो आपने पहन रखा है ये पानी वाला टब होता है। ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਜੀ ਟੱਪ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹਦੀ ਬਖਤਰ ਬਣਾਈ। तुम तो लगते भी बख्तरबंद गाड़ी हो इस वक्त। ਅੱਛਾ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਗਏ ਨੇ। नहीं तो ये बार बार जाता आता रहता है डायरेक्टर ਜੀ ਸਰ ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੀਜ਼ਨ ਟਿਕਟ ਲੈਤਾ ਹੈ। कि जब चाहे जाए। हर जगह बंदा मजाकिया बैठा है। मैं तरले पा रहे हैं, पैसे ले लो, कहते नहीं तू साढ़े बुजुर्ग को। ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ। अच्छा यार ये बारीक क्या करने आया है यहाँ? ਅਰੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸੱਪ ਹੈ। फिल्म दा विलन वेख्या सी तुसी? हाँ जी, हाय क्या वैड़े नाल लड़े है वो। उसमें वैड़ा ज्यादा इंप्रेसिव था। ਚੱਲੀਏ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਭਾਈ ਜੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਡਾਂਸਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਹੂਬਲੀ ਦੇ ਮੇਲੇ 'ਚ ਨੱਚਣ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਬਾਹੂਬਲੀ ਦਾ ਗੈਟਅਪ ਹੈ, ਡਾਂਸਰ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ। अच्छा जी, करण जी से पूछते हैं आपका मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर इस फिल्म में कौन था? इस फिल्म में मेरा फेवरेट कैरेक्टर कटप्पा है। ਜ਼ਰਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ ਨਾ। अच्छा, इसको ताकतवर बंदे बहुत पसंद हैं। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਸੀਨ ਕਰਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋ। चलो स्टार साउंड उठो। उस बारीक को भी बीच में इन्वॉल्व करो। आए आप भी आए प्लीज। डायरेक्टर साहब आप रहने दें, आपके टॉयलेट की बहुत इशू है। अगला पार्ट मैं डायरेक्ट करूंगा, ठीक है? जी जी, मैं बताता हूँ। इधर आए, एक काम करें, आप आए, फ्रेम में आए, यहाँ पे आए। आप दोनों की लड़ाई है, कटप्पा की और बाहुबली की, और आपने बीच में आ जाना है, आपने छुड़ाने के लिए। स्टार्ट साउंड, कैमरा, एक्शन। ਓਹੋ ਕਟੱਪਾ ਇਹ ਫਿਲਮ ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹ ਵਾਲੀ। अच्छा, मौत के कुएं पे इस तरह की हरकतें हो रही होती हैं। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ जी उस्ताद जी। हर दिल से मौत को का पहला राउंड शुरू हो गया। गुड्डोड़ी पे पहुंचे, गुड्डोड़ी पे पहुंचे। हर हर टिकट खरीद लो मेरे भाई, टिकट खरीद लो। हर दिल से मौत को का पहला राउंड शुरू हो गया। उसके बाद आला बख्श खान, डेरा गाजी खान वाले जिंदगी और मौत से खेलेंगे। हर आओ मेरे भाई, आओ। अच्छा, ये अर्र का क्या मतलब है? ये सर उधर स्टाइल है। हर हर टिकट खरीद लो मेरे भाई, टिकट खरीद लो। अल्लाह ओ टिकटा मेरे भाई, टिकटा गुड्डोड़ी पे पहुंचे, गुड्डोड़ी पे पहुंचे। अच्छा गुड्डो की कुड़ी नहीं खुश रहा है। उन्हें बार बार आवाज़ें दे रहे होंगे, वो पीछे मोचड़े ने मुछा पोट रहा बैठा है। अच्छा, सिचुएशन ये है कि कटप्पा आप घोड़े पे बैठ के आ रहे हैं और घोड़ा तकरीबन फौत होने वाला है। घोड़े देना बाओ को हाथी उथी ले लो। टॉस शुरू होगा कि आप और आपके सामने घोड़ा, आप घोड़े के करीब आए और घोड़े ने क्या हुई, मैं मर गया। आप छलांग लगा के घोड़े के ऊपर बैठेंगे। यूं ही आपने छलांग लगाई, घोड़ा दरख्त से चढ़ गया। ये फिल्म बन रही है, इतने जुगत पानी नहीं करना, मैं मौला जानता सीधी मार देनी है। अच्छा मेरे पास जो है ना ये छड़वा मारूंगा मैं ये। ओए अच्छा ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੁੱਚਲ ਹੈ। जब तक आप घोड़े पे नहीं बैठेंगे फिल्म पूरी नहीं होगी। ਇਹਨੂੰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਨਾ ਬਾਓ, ਘੋੜਾ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਲਮ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਣੀ ਆ। ਇਸ ਫਿਲਮ 'ਚ 50 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘੋੜੇ ਆਏ ਨੇ। लॉन्ग शॉट है, आप घोड़े के ऊपर बैठे हुए हैं और राइडिंग करते हुए आ रहे हैं। आपने एक घोड़े से दूसरे घोड़े पे जंप किया। ये भी मंगोल्स की इख्तरा थी
कि भागते हुए घोड़े से आप घोड़ा चेंज कर लेते थे। और रेड इंडियंस भी करते थे ये। रेड इंडियंस कौन थे? उनके फोर फादर्स भी मंगोल्स ही थे। चलते घोड़े तो चेंज कर देते थे। हाँ जी, 2 काम वो किया करते थे। एक, भागते हुए घोड़े से नीचे उतरना, साइड चेंज करना। मसलन अगर आप पर तीरों की बौछार हो रही है तो घोड़े की आड़ में आ जाते थे, भागते हुए घोड़े की। दूसरा, घोड़ा तब्दील कर लेते थे। और तीसरा, पीछे की तरफ तीर चलाना। ये मंगोल्स की इख्तरा थी। ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਘੋੜੇ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਡੱਬੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। वो कैसे? ਇਹ ਵਿੱਚ ਦਾਲ ਵੇਚਦਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਚੇਂਜ। ਪਹਿਲਾਂ ਥੱਕ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ। हाँ जी फिर जी आप घोड़े से उतरे। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਾ ਲਾ। ਇਹਨੂੰ ਘੋੜਾ ਦੂਜਾ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਨੱਚੀਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਘੋੜਾ ਦੇ ਇਹਨੂੰ। इसको सबसे बड़ा घोड़ा दो, जो ट्रोजन हॉर्स था, जिसके अंदर लातादाद लोग छुप के कले के अंदर चले गए थे और उन्होंने रातों रात कले का दरवाजा खोल दिया था। हेलन ऑफ ट्रॉय की कहानी नहीं याद? ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਯਾਦ ਜਦੋਂ ਪਹਾੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ, ਮਦਾਰੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ। मैं बैठता था मदारी के आगे। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਫੈਲਾ ਕਿ ਫੇਰ ਮਦਾਰੀ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ। और यार वो खुद कहता था तुम आ जाओ मेरे सामने बैठो। मैं क्या करता, बेअदबी तो नहीं कर सकता। मैं उससे काम सीखता था। ਤੁਸੀਂ ਮਦਾਰੀ ਕੋ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਈ। ਚਲੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ बस सीन सुन लिया आप लोगों ने। ਜੀ। ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਆਣਾ। आप घोड़े से नीचे उतरे, सामने बाहुबली खड़ा है, आपने इससे तलवार निकाली है। यूं तलवार आप गर्दन की तरफ लेकर आए कि एम्प्टी फ्रेम से एक हाथ इन और तलवार को पकड़ लिया गया। ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। बिल्कुल सही मेरा हाथ कहा। होना चाहिए। अच्छा, साकत होगी, तलवार तो पकड़ ली उसने, चलती तलवार को नहीं पकड़ सकता। वो पकड़ेंगे, ये फिल्म है सर, रियलिटी हाँ, नहीं इस है। फिल्म में तो हर चीज इस तरह की होती ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਜੋ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦਰਿਆ ਤੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਵਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ? है। तलवार इस तरह पकड़ता है एक बंदा। एक बड़ा मशहूर मुकाबला हुआ था फिल्म रॉब रॉय में। लियम नीसन की फिल्म है, अगर नहीं देखी तो फिर समझे आपने कुछ नहीं देखा। ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਰੌਬ ਰਾਏ। चढ़दा सूरज सुधीर की फिल्म थी और उसमें तलवारों से नहीं, उसमें कुल्हाड़ियों से लड़ते हैं। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਟੱਪਾ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਬਕਸਰ ਚ ਨਾਨ ਵੀ ਟੱਕੇ ਨੇ। यार ये क्यों रखेगा नान? ਸਰ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਧੌਣ ਲਾਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈਗ ਪੀਸ ਦੇ। ਹਾਂ, ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਲਾਦ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਬੈ ਕੇ। रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। रात ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है एक इंतहाई ज़हीनो फतीन, ब्रिलियंट, इंतहाई ब्राइट ब्यूरोक्रेट ने। वो ब्यूरोक्रेट भी हैं, वो एक समाजी शख्सियत भी हैं, वो अपने अंदर एक दबिस्तान है, लातादाद चीज़ें उनकी पहचान है। दुनिया उन्हें लाहौर की और खुसूसन अंदरून लाहौर की, पुराने कदीम लाहौर की जो खिदमत उन्होंने अंजाम दी, जो तज़ीन और आराइश की, जो फूड स्ट्रीट के कॉन्सेप्ट्स दिए, उस हवाले से दुनिया उन्हें हमेशा याद रखेगी। हम वेलकम करते हैं कामरान लाशारी साहब को। अच्छा सर, इब्तदान मैं वैसे ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी के हवाले से आपसे नहीं पूछना चाहता, क्योंकि बड़े लातादाद अफसरान आप लोगों के जो बैचेस थे, और मैं समझता हूँ कहते हैं ना लास्ट ऑफ द मोहिकन्स, ये लास्ट बैचेस हैं जो शानदार अफसरान के, जिनसे वाकई मोहब्बत करने को दिल चाहता है, प्यार करने को दिल चाहता है। मैं हमेशा मेंशन करता हूँ उन अफसरों को जिनके इज़ला में मैं उनकी रिटायरमेंट या उनके जाने से कई साल बाद गया। मतलब मैं चौधरी अशरफ के बारे में पहली दफ़ा जाना जब मैं डीजी खान गया, पोर्ट मनरो जा रहा था मैं, तो मुझे एक जगह रुक के एक तख्ती मैंने देखी, फिर एक दो लोगों से पूछा, तो 15 मिनट तक वहाँ पे एक मजमा लग चुका था और वहाँ के बुजुर्गान ने चौधरी अशरफ की शान में जो कसीदे कहे, मैं समझता हूँ मेरे दिल पे नक्श है और वो तारीख़ में नक्श होंगे जिस दिन भी मैं अपने मेमोइर्स लिखूँगा। आपका ताल्लुक भी इसी खानवादे से है जो ब्यूरोक्रेसी के आखिरी चश्मो चिराग जिन्हें हम समझते हैं। ख़वातीन हज़रात, उस हवाले से मैं बड़ी इज़्ज़त की निगाह से देखता हूँ कामरान लाशारी साहब को। वैसे मेरा इनका ताल्लुक गवर्नमेंट कॉलेज के हवाले से भी है कि हमारी एक तंजीम है और उसके सरबराह भी आप ही हैं। मेरा वोट तो इनके लिए होता है, मेरी कन्वेंसिंग भी होती है। आम तौर पे मेरी नालायकी है कि मैं काम में इस कदर मसरूफ़ होता हूँ कि वोट कास्ट नहीं करता, लेकिन मैं 15-15, 20-20 वोट इन्हें दिलवा देता हूँ। तो इस वक्त भी हमारे प्रेसिडेंट यही हैं। जिम खाना लाहौर के सरबराह भी, उसके प्रेसिडेंट भी यही हैं। सर, क्या वजह है वो एक कैटेगरी अफसरान की, लाजवाब अफसरान की, वो नापैद क्यों होती जा रही?
کسی حد تک تو بات درست ہے آپ کی، لیکن ایسی بات بھی نہیں ہے. میں ابھی بھی دیکھتا ہوں اینڈ آئی بلیو ان ینگسٹرس، بڑے بڑے اچھے گریڈ 17 18 19 کے افسران نظر آتے ہیں، اچھی جگہوں سے پڑھ لکھ کر آئے ہوئے ہیں، لیکن میرے خیال سے وہ جو ماحول ہے کام کرنے کا، ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے، اس میں بڑی کمی آئی ہے، اس میں بڑی پرابلم آئی ہے. سو اس کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے جو نئے افسران ہیں ان کو زیادہ مشکلات درپیش آ رہی ہیں نسبتاً ہمیں بھی آئیں، بہت ساری آئیں، لیکن اب مجھے وہ مشکلات بڑھتی نظر آ رہی ہیں. سو ان کی جو ڈلیوری ہے، پرفارمنس جو ہے وہ محدود ہوتی جا رہی ہے، ان کی ڈیسیشن میکنگ، کیونکہ چیزیں اتنی پولیٹیسائز ہو جاتی ہیں. جب تک ایک ٹرسٹ اور کانفیڈنس نہیں دیا جائے گا بیوروکریٹس کو، اور ان کو فری ہینڈ اور فریڈم نہیں دی جائے، یعنی انٹرفیئرنس بہت ہوگی. انٹرفیئرنس بہت. دیکھیے میرے خیال سے کوئی بھی حکومت 24 گھنٹوں میں ایک کام کر سکتی ہے جس سے آدھا ایڈمنسٹریشن جو میل ایڈمنسٹریشن ہے وہ ختم ہو سکتی ہے. یو جسٹ پک اپ رائٹ پیپل فار دا رائٹ جاب. کس کو کس جگہ کا سربراہ لگانا ہے وہ لگا کر، اور دوسرا کام ساتھ یہ ہے کہ اس کو فریڈم دے دیں، تو یو ول سی دا ڈفرنس. اور یہی ڈفرنس ہے جب PIA کامیاب تھا، جب واپڈا کامیاب تھا، جب بہت سارے ہمارے ادارے PIDC یہ وہ، کہ ان بیوروکریٹس کی چناؤ ٹھیک تھا اور ان کو ماحول اچھا تھا، ان کو فریڈم آف ایکشن تھا، ٹرسٹ کانفیڈنس تھا. اب تو میرا مطلب ہے بکھلا گئے ہیں وہ بیوروکریٹس. سب سے بڑا اس وقت کرائسس ہمارے ملک میں لاشاری صاحب وہ تو ہے ہی مینجمنٹ کا. یعنی ہم مس مینجمنٹ کی اماج گاہ بن چکے ہیں. اگر سیس پول کی کوئی شکل دیکھنی ہو تو وہ ہم ہیں جہاں کرپشن بھی ہے، وہاں مس مینجمنٹ بھی ہے. میں ہمیشہ گزارش کرتا ہوں ان کرپٹ دوستوں سے کہ دونوں میں سے ایک کام کریں، یا کرپشن کریں یا نااہلی کریں. آپ کرپٹ بھی ہیں اور نااہل بھی ہیں. وہ سر گزارش ہے کہ وہ بولن جو ڈے نے پڑھے لکھے نے، تو ایویں وچ کھل گئے. وہ سر کہنا مطلب میری گل ہے، میں بڑی سنجیدہ پڑھی لکھی گل کر، مختصر گل ہوئے گی، بڑی چھوٹی گل ہوئے گی. اینا ساری چیزیں قابو پان واسطے لیڈر چاہیے کہ میاں نواز شریف ورگا. وہ دی جوڑی کوئی نہیں، 4-5 نان کھاندا ہے، نہ ریسا کھاندا، نال پاوے، نال لسی دا وڈا ڈول. وہ آپ نہیں کھاتے. ظاہر اللہ انہوں نے صحت تندرستی دے کہ جدوں دا ہارٹ پرابلم ہویا کچھ کٹائی خوراک. اور شہباز شریف صاحب وہ ٹھیک ہیں؟ شہباز شریف صاحب دیکھو اجے ان میچور نے، انہیں نہیں پتا، چھوڑ دیں آپ، ذرا خاموش ہو جائیے. سر میں بات مینجمنٹ اور مس مینجمنٹ کے معاملات کی کر رہا تھا کہ جب آپ کے دور میں انٹرفیئرنس ہوتی تھی، آپ کی مینجمنٹ اس سے افیکٹ ہوتی تھی، تو میں نہیں مانتا کہ آپ کلمہ حق بلند نہیں کرتے تھے. آپ کہتے ہوں گے کہ سر پھر میری طرف سے معذرت قبول کر لیں، کسی اور کو بھیج دیں، آئی کین گو بیک ٹو دا سیکریٹریٹ. ایسی کیا مطلب ہے؟ آپ کوئی رازق تو نہیں ہے نا، آپ کوئی انداتا تو نہیں ہے. یہ جو آج کے آپ کے سو کالڈ پرومسنگ ینگ برائٹ آفیسرز کمنگ فرام ویری گڈ انسٹیٹیوشنز، ان کے اندر اتنی سی جرت رندانہ نہیں ہے. اگر وہ نہیں ہے تو پھر انہیں کبھی پلین اینڈ اوپن فیلڈ نہیں ملے گا. یہ پھر بھول جائیں کہ اس دور کے کامران لاشاریز بھی آتے تھے، حفیظ اختر بھی آتے تھے. میں تو اب سمجھتا ہوں سلمان صدیق وہ بھی بہت اچھا آفیسر تھا، میں اس کا بڑا کرٹک ہوا کرتا تھا، میرے اساتذہ میں سے ہے وہ، لیکن اب تو لگتا ہے وہ فرشتے تھے سارے. ان افسروں کی نسبت تو وہ 100 گنا بہتر آفیسرز تھے. انہیں اب اس بات پر بھی تو کسی کو انٹائز کرنا چاہیے نا، ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ بھائی آپ نو کرنا سیکھیں. آپ کے اندر جب تک وہ حوصلہ نہیں ہوگا، جیسے میں عوام سے کہتا ہوں، جب تک آپ باہر نہیں آئیں گے آپ کے حالات نہ فوج چینج کر سکتی ہے، نہ کلرجی چینج کرے گی، اور نہ سیاستدان. آپ خود باہر آئیں. تو اسی طرح آپ سینئر بیوروکریٹ سے توقع رکھتے ہیں ہم کہ آپ انہیں انفارملی کم از کم ایجوکیٹ کریں، سیمینارز بنایا کریں. نہیں بالکل صحیح ہے جی کہ یو ہیو ٹو ڈرا لائن. یس یو کین بی فلیکسیبل بٹ ود ان دی پیرامیٹرز آف لا. اگر آپ نے اس کو کراس کر دیا اور اپنے آپ کو بالکل اس طرح ڈھیلا چھوڑ دیا تو یو ول لینڈ نو ویئر. سو آپ کو بعض وقت اور اس میں نقصان بھی آتا ہے لیکن پھر ٹھیک ہو جاتا ہے. میں کئی اپنے ٹرانسفرز اتنے ڈرامائی بتا سکتا ہوں کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ اچھا اس طرح بھی ہوتا ہے. تو اللہ نے پھر جو عزت دینی ہوتی ہے جس کو، ہاں وہ ملتی ہے، وہ ملتی ہے، کیونکہ من جانب اللہ ہے. دیٹس رائٹ. یہ من جانب وزیر اعلیٰ نہیں ہے. اور اس کی راحت پتہ کب محسوس ہوتی ہے؟ جب آپ ریٹائر ہو رہے ہوتے. یس اہم سکون کا باعث ہوتا ہے، لگاتار سکون، کہ میں نے اس وقت نو کیا تھا، حالانکہ ایک بہت شاندار ایک جوسی قسم کی ایک آفر تھی، پوسٹ تھی، لیکن میں نے چھوڑ دی اور کلرکی کو پریفر کیا، واپس سیکریٹریٹ یا فضول سے تھینکلس سے جاب پہ چلا گیا. لیکن میرا ضمیر مطمئن ہے.
سر میں آج انشاءاللہ تعالی آئی ایم ٹیکنگ اے واو ان یور پریزنس دیٹ مائی چینل انشاءاللہ ول پرووائڈ اے فورم. آئی ایم گوئنگ ٹو ہولڈ اے سیریز آف سیمینارز. اچھی بات. میں نے آپ سے فون پہ ایک دفعہ گزارش کی تھی کہ جو ریٹائرڈ افسران اور وہ افسران جن کی عزت و تکریم ہمارے دل میں, حالانکہ میں ان کا جونیئر نہیں رہا, میں براہ راست ان کا وہ انڈائریکٹلی ہم ایک چھوٹے سے دور کے لیے کولیگ ہوا کرتے تھے. آپ ڈپٹی کمشنر تھے لاہور کے, میں ڈی جی پی آر تھا, لیکن میرا آپ سے نیاز مندی کا تعلق گورنمنٹ کالج کی وجہ سے ہے اور آپ کا قدردان میں بنا جب میں لاہور کے اندر آپ کے کام دیکھتا ہوں. اور یہ دیکھیے, یہ میرا ایک طرح کا خراج تحسین ہے ٹو پیپل لائک یو. میں بہت ہی متاثر ہوا, بہت ہی خوش ہوا کہ وہ کلچر آپ کے اندر بھی تو اسی طرح. جی, اور ابھی یہ بگننگ, ابھی تو ہم نے روہتاس کے لیے کچھ کرنا ہے. یہ بڑا کچھ ہونا ہے, بڑا کچھ اگلے ٹنور چ تسی ویکھنا کی کچھ ہوندا, لاہور کے میں چینج ہوندا ہے. پاجیرا ٹھیک کہہ رہے ہیں یار, پاجیرا ٹھیک کہہ رہا ہے, تم کبھی کچھ نہیں کہتے. اور معمولی آدمی نہیں گا 3 واری ایسا ہوندا مہینے چوں. اچھا سر, لاہور کی تزئین و آرائش یہ بنیادی طور پہ آئیڈیا گل کرے گا تزئین و آرائش پریسیڈنٹ یار, ایک تو میں اس شخص سے اتنا تنگ ہوں. کیا نام کیا ہے اس کا, کیا جیدہ باندریاں والا اس کا نام ہے, اور بات کر رہا ہے دانشوروں کی طرح. اور باندریاں نو کنٹرول کرنا بھی چھوٹی جی گل ہے. سر یہ کس کا آئیڈیا تھا, آپ کا, پرویز مشرف کا, پرویز الہی کا, یا کس کا؟ یہ جی ایک پروجیکٹ اندرون لاہور میں جو شروع ہوا وہ پرویز الہی صاحب کے دور میں ہوا, اور ورلڈ بینک کے ساتھ اس وقت مل کر یہ اندرون لاہور کی تزئین و آرائش سے زیادہ ذرا اس پروجیکٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کے لیونگ کنڈیشنز آف دا پیپل, جو وہاں کے رہائشی ہیں, ان کو نیا انفراسٹرکچر دینے کا زیادہ اس میں دخل ہے. یعنی یہ پھر بعد میں حکومت نے 2012 میں اس کو ایک پروجیکٹ سے اتھارٹی بنایا, اور اب ایک فل فلیج محکمہ ہے. تاریں ساری زمین دوز کی گئی ہیں, نیا انفراسٹرکچر 100 سال بعد سیوریج لائن وہاں کی بدلی گئی ہے. یعنی انٹرنیشنل لیول پہ فائر ہائیڈرنٹس, میٹرز, یہ وہ, ہم نے کوئی بہت زیادہ ایکسٹینسو کام نہیں کیا ابھی تک, صرف 7-8% آف دا ورلڈ سٹی پہ کام کیا ہے اتنے 5-6 سالوں میں. لیکن جو کام ہوا ہے وہ بہت ہی انٹینسو ہے. مطلب وہ گلبرگ اور مال روڈ کو بھی وہ چیزیں میسر نہیں ہیں انفراسٹرکچر وائز جو وہاں پر لے آؤٹ کی گئی ہیں. تاریں فار انسٹنس ابھی تک ان کے جال بچھے ہوئے ہیں, وہاں نہیں ہیں. وہاں پر صفائی ستھرائی اب ہم نے پروجیکٹ ایریا میں, لیکن تاریں اب بھی ہیں, بہت سے علاقے اندرون کے ہیں. میں صرف 7-8% پروجیکٹ ایریا پہ گیا, ورنہ تو 22,000 پورے پراپرٹیز ہیں ورلڈ سٹی میں, جن میں سے ہم نے تقریباً 2,000 کے قریب ابھی تک کی ہیں. ان کی جو ظاہری شکل ہے اس کو ٹھیک کیا ہے, اس کے تھڑے سے لے کے اس کے سائن بورڈز, اس کا بیلکنیز, اس کی بلڈنگ لائنز, اور پھر جو اس میں بڑے مونیومنٹس آئے ہیں جن میں دلی دروازہ خود ہے, پھر شاہی حمام ہے. شاہی امام خاص طور پہ آئی تھنک اٹس اے میٹر آف پرائڈ کہ ہم نے اس کو آغا خان ٹرسٹ فار کلچر کے ساتھ مل کر اس لیول پہ ٹھیک کیا ہے کہ اس کو دنیا میں یونیسکو ایوارڈ ملا ہے. اور اس پر یہ ولیم ڈالپل جو بڑا رائٹر ہے سب کانٹیننٹ کا, وہ اس کا ٹویٹر ملا کہ دس از دا بیسٹ ریسٹوریشن پروجیکٹ دیٹ آئی ہیو سین ان دا ہول آف ساؤتھ ایشیا. So yeah, and I think it's the only Turkish bath جو اس وقت بچا ہوا ہے. سروائیونگ ٹرکش باتھ ان دا ہول آف دا سب کانٹیننٹ یہی موجود ہے, اور اس کو اب اتنے اچھے طریقے سے ریسٹور کیا گیا ہے. پھر ساتھ ہی مسجد وزیر خان کی جو بیرونی حصہ ہے وہ ابھی مکمل ہو گیا ہے, اور وہاں پر ایک پبلک اسپیس جو کریٹ ہوئی ہے وہ ایک معجزانہ چیز ہے, کیونکہ وہاں اندرون لاہور میں 1-2 فٹ کی جگہ بھی کوئی نہیں چھوڑتا, نہ وہ آپ کو میسر ہوتی ہے. لیکن اس زمین کو نیچے لے جا کر اس کے ساتھ دیوار کر کے اب 300 لوگ وہاں پر ایک پبلک سپیس ہے. اس کورٹ یارڈ میں ہم ہر سیٹرڈے جو ہے وہ کراتے ہیں رینڈیشنز, اور پھر یہ قوالی اور صوفی میوزک, اور وہاں پر عوام جو ہے آ کر سنتی دیکھتی ہے, داستان گوئی, یہ ساری چیزیں. سو اسی طرح نائٹ ٹورزم ہم نے شروع کیا ہے. یہ نائٹ ٹورزم کی ایک بڑی اچھی رپورٹ ملی ہے مجھے. ہر جمعے اور ہفتے والے روز ہم حالانکہ اس کو چارج کرتے ہیں, باقی کہیں چارج نہیں ہے, لیکن اس کو اس لیے کہ ذرا ہم نے سلیکٹیو رکھنا ہے, بہت زیادہ رات کو آپ لوگ نہیں بلا سکتے, تو 1,000 روپیہ اس کی ٹکٹ بھی ہے. اس کے باوجود ہر دفعہ کوئی 150-200 لوگ آتے ہیں. ان کو ہم مختلف بیچز میں, جہاں فوڈ اسٹریٹ ہے وہاں سے روشنائی گیٹ سے لے جاتے ہیں. سامنے ہم نے پورا ایریا روشن کر رکھا ہے, جس میں یہ
क्या उसका नाम है, हजूरी बाग, अल्लामा इकबाल का मज़ार, मस्जिद बड़ी जो हमारी बादशाही है, बादशाही मस्जिद, और फिर रंजीत सिंह की शाही किला, शाही किला, किले में अंदर ले जाते हैं, वहाँ पर जो वो पिक्चर वॉल दिखाई जाती है, फिर शीश महल और उसके कोर्ट यार्ड में बैठकर तो फिर एक दो परफॉर्मेंसेस और वहाँ पर रिफ़्रेशमेंट, इस तरह का एक इल्यूमिनेटेड हिस्टोरिक सेटअप जो है बहुत सारे लोगों ने देखा ही नहीं होता, और उसकी जो शान है और ग्लो है वो बिल्कुल एक अलग ही एक्सपीरियंस। फिर मुगल कुसीन आप बड़े रिवाइव कर रहे हैं। उन सब को हमने यूनिफॉर्म्स, कॉस्ट्यूम्स बनाए हुए हैं दरबार के, और ये बल्कि सारा प्रोग्राम इस तरह से शुरू होता है कि हम ये इसका हिस्सा है नाइट टूरिज्म का। नाइट टूरिज्म का बाहर ही एक बड़ी घंटी होती है कि हम अंदर आ सकते हैं, वो पूछते हैं क्यों आ रहे हो, या हम बादशाह सलामत से। अच्छा, ये बिल्कुल एक चीज मैंने देखी थी अजमान में, वहां पे लाल कला नाम का एक रेस्टोरेंट था, याद है ना, हम सब गए थे। बादशाह साढ़े ऐसे सालन लाया कि बादशाह वाकई हमारे लिए हमें सर्व कर रहा है। यहाँ का बादशाह बिल्कुल बादशाहों की तरह बैठा होता है। सर हम इसे यहीं से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। कंटिन्यूअस रात हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अच्छा जी, फूड स्ट्रीट जो थी, जी इसकी मुझे ये पता नहीं कि आइडिया किसका था, लेकिन इसको जो इस तरह से आपने लिट अप किया, जिस तरह आपने इसको लाइटिंग शाइटिंग और जिस तरह उस जगह का एम्बियंस क्रिएट किया, वो आपसे कम नहीं हो सकता, कोई और नहीं हो सकता, वो आप ही थे। बहरहाल जी, वो मैं जब बाहर जाना शुरू हुआ वेस्ट में, तो मैंने कई जगह देखा कि पब्लिक स्पेसेस जो हैं, पार्कों को छोड़ दें, जो पब्लिक स्पेसेस होती हैं वहाँ पर गाड़ी नहीं होती, और एक बड़ा मज़ेदार माहौल होता है, कोई खा रहा है, कोई गाना बजा रहा है, कोई घूम फिर रहे हैं। फूड स्ट्रीट का कांसेप्ट। अच्छा, तो दिस वाज योर आइडिया? जी, सॉर्ट ऑफ। सो आई थॉट अबाउट इट, केम बैक टू पाकिस्तान, टॉक टू, पहले लिबर्टी वालों से बात की, फिर मॉल रोड ट्रेडर से बात की, लेकिन उनको उस वक्त आप क्या थे? मैं PHA में था जी, पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी। तो फिर हालांकि ये ना पार्क था ना ये हॉर्टिकल्चर था, फूड स्ट्रीट थी, मगर आई डिज़ाइंड माई ओन जॉब। वो लोगों से बात की तो वो मान गए। उसमें ट्रिक यही था कि शाम के वक्त आप किस चीफ मिनिस्टर को ऑन बोर्ड लिया? सफदर साहब थे। सफदर साहब। तो वो द ट्रिक वाज कि क्या ये शाम को अपनी सड़क को बंद करेंगे या नहीं। वो कहते थे यहाँ तो जो खाना खाते हैं अभी आता है, वो पजेरों में अगर आ ही जाए अपने मियाँ बीवी, तो वो भी अंधेरे में साइड पे गाड़ी का रुख करके तो खाते हैं। आप कहते हैं कि ये सड़क के ऐन बीच में बैठेंगे, ये कैसे होगा? तो आई सेड कि बिल्कुल हो सकता है, मैंने दुनिया में देखा होते, अगर हम वो माहौल देंगे तो हो जाएगा। मुझे याद है, मुझे टेलीफोन आया कि जी प्रेसिडेंट मुशर्रफ आना चाहते हैं, तो आप 2-3 घंटे वो ज़रा स्ट्रीट बंद करवा दें, तो वो उसको देखना चाहते हैं। तो मैंने कहा मैं अच्छा सा खाना पैक करके तो आर्मी हाउस भेज देता हूँ, फिर आने की ज़रूरत क्या है। तो उन्होंने कहा, जो कोर हेडक्वार्टर से मुझे फ़ोन था, ये क्या बात आप कर रहे हैं? मैंने कहा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वो खाना खाने तो नहीं आ रहे, वो तो फूड स्ट्रीट का माहौल और उसके में लोग, असल खूबसूरती लोगों से आती है। अगर लोग नहीं होंगे तो वो म्यूज़ियम देखने आएंगे, तो आप प्लीज़ उन्हें आने दीजिए। यही तो देखने की ज़रूरत है कि हमारे माशरे में ऐसी भी जगह बन सकती हैं जहाँ हर किस्म के लोग फ्रीली, गरीब अमीर, फैशनेबल, ट्रेडिशनल बैठे हुए हों और वो आराम से घूम फिर के मज़े से माहौल को एंजॉय कर रहे हों। और ऐसा ही हुआ। वो आए, उन्होंने बहुत 1.5-2 घंटे वहाँ, इधर अपोजिशन के लोग बैठे हुए हैं, उधर कोई और बैठा हुआ है, एंड ही एन्जॉयड दैट स्ट्रीट। दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई केम अक्रॉस हिम। सो ये है कि पब्लिक स्पेसेस को हमने अभी तक यूज़ करना नहीं सीखा। हमने पार्क अच्छे बना लिए हैं, बड़ी अच्छी बात है, हमने और चीज़ों में भी, लेकिन देखिए जैसे लिस्टर स्क्वायर है, ट्रफैलगर है, आप बाहर चले जाएं, आपको कुछ, अब यहाँ पे लेट्स सपोज हमारा हजूरी बाग है, मॉल रोड का वो जहाँ हमारी असेंबली है उसके सामने की जगह है, MM आलम रोड है, आपको कहीं भी कोई पुरसकून माहौल से आप उठ बैठ सकें वो नहीं मिलेगा। ये दीज प्लेसेस कैन बी कन्वर्टेड। इवन जो हमारा कज़ाफ़ी स्टेडियम का वो एरिया इतना खूबसूरत है, बहुत अच्छे अच्छे कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट्स खूबसूरत बन गए हमारे शहर में, मुल्क में, लेकिन उनके बाहर कोई माहौल नहीं। बाहर आपको यूं ही पैर अपने संभाल के चलना पड़ता है, कहीं खड्डा है, कहीं गाड़ियां हैं, स्कूटर हैं, रश है। सो जब तक हम ये भी ओपन स्पेसेस को डील करना नहीं सीखेंगे
تو شہر میں صحیح معنوں میں خوبصورتی درخت نہیں۔ کاٹے جا رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں انوائرمنٹ کو. آپ کو تو انوائرمنٹ کے ساتھ بھی وابستہ ہونا چاہیے تھا. بلکہ آپ بھی، میں سمجھتا ہوں آپ بھی بڑے سافٹ ہیں، اس میں نفیس آدمی ہیں. کسی جلاد صفت آدمی کو اس کام پر مامور ہونا چاہیے. آپ لگ جاؤ. جی عبد الرحمان صاحب، یو ہیو اے کوسچن. لاشاری صاحب، بک سٹریٹ کا کانسیپٹ تھا جس طرح فوڈ سٹریٹ بنی، وہ کیوں نہیں پایا تکمیل تک پہنچ سکا؟ وہ جی ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ فوڈ سٹریٹ ایک پرائیویٹ جگہ تھی، اس میں لوگوں کو اپنا بزنس نظر آتا تھا. انہوں نے جلدی جلدی اپنے فوڈ میں جگہوں کو کنورٹ کیا، کچھ پہلے ہی تھیں. اب بکس بلکہ جو بنی بھی ہوئی ہیں جہاں پر، وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہیں. اچھا، اب آپ کسی کو کہہ نہیں سکتے کہ تم ضرور یہاں پر بک سٹریٹ کرو اور بک. ہاں، البتہ کوئی حکومت کے پاس ایک ایسا گلی محلہ ہو اور اس کی حکومتی پراپرٹی ہو، پھر ایک اور بات ہے، وہاں کچھ حد تک یہ ممکن ہے. سر لاسٹ کوسچن، پاکستان کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ بڑا روشن دیکھتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ اٹ ہیز ٹو بی کوالیفائڈ. اس طرح نہیں جس طرح انلیس وی ہیو اسٹیبلٹی، اپنے سسٹم میں ایک اسٹیبلٹی آنی اور ملک کے اداروں کو کی یکسوئی ہونی. اٹ ہیز ٹو گیٹ ان ٹو اے سسٹم ویئر ایوری بڈی، دا ڈیسیشن میکرز آف دس کنٹری ہیو ایٹ لیسٹ سم کنسنسس آن سم ایشوز. اور اگر اس کو وہ اسٹیبل اور سیکیور پریڈکٹیبل ٹائمز مل جائیں تو آپ دیکھیں یہ کہاں سے کہاں پہنچ سکتا ہے. لشاری صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا. انتہائی خوشگوار گفتگو. خواتین و حضرات، میں ارادہ بھی کر رہا ہوں اور آج اس کا اظہار بھی کہ انشاءاللہ تعالی ہمارے شوز میں اکثر لاشاری صاحب موجود ہوا کریں گے. جو ہی سر آپ کو فرصت میسر ہوا کرے، آپ صرف ایک میسج ہمیں دے دیا کریں، ہمارا یہ سیگمنٹ ہمیشہ آپ کو ویلکم کرتا رہے گا. خواتین و حضرات، we'll take a break. Stay with us.